pada kelas 246. Today I will present about chapter 5. Chapter 5. Work, energy and power. Work is definition of work. Work is done only when a constant force applied on an object causes the object to move in the same direction as the force applied. Here is some example. The car is moved to the right in the same direction with the force. And then work is not done when the object does not move in the direction of the force. Okay. Work done is the product of the component of the force parallel to the displacement times the displacement of a body. Okey, kejap Nabila. Okay. Okey, work done tu sebenarnya bukan F cross product S. Dia sebenarnya F dot product. Okay, madam. So nanti betulkan ya, sebab itu salah dia besar tu. Dia F dot ya, bukan F cross ya. So kat situ pun you dah tulis dot product kan. Okay. This one salah equation dia. W equal to F dot product or the scalar dot product between force and displacement of the body. Yang ni formula dia. W equal to Fs cos theta. W work, F untuk force, S untuk displacement, and theta untuk the angle. Work is scalar quantity and SI unit is K, joule. 1 joule equal to 1 Newton meter equal to 1 kg m square per s square. Maksudnya work done tu dia ada tiga unit yang berbeza lah. Tapi biasanya kita akan pakai unit joule ya. Okay. This is some example of work done in physics. First, we have change in position of or displacement. For the first example, a man pushing a box from one point to another point. And then we have change in speed. For example, when a boy hits the ball. And the third one, change in shape or size. The example is when a spring compress. Then if more than one force act on the object, the total unit to sum all of the force that happens on that object. W total equal to F net. Yes. And then for the graph, area under the graph is the work. W equal to area under the graph, under force displacement graph. That's Okay, all. so untuk sekejap Nabila back to the slide before. Okay, so untuk slide yang sebelah kiri tu, kalau you ada lebih daripada satu force yang bertindak ya, dia ada dua kaedah kamu nak kira work done dia. Sama ada kamu kira work done satu persatu ya, work done because of F1 or work done because of F2 and work done because of F3. Ataupun kaedah kedua ialah kamu cari F net dia, baru you kali dengan S ya. So this one nanti Madam akan tunjuk later. And then untuk yang kedua, to find work done
using graph. Kalau you ada graph F against S, so the work done is area under the graph ya. Tapi biasa kita pakai graph yang lurus tu ya. Kita untuk you punya level kita tak pakai graph yang lengkung tu lah ya. Kita guna graph yang lurus saja. Okay. Okay, so ini dia. Jadi masa kamu belajar chapter 4, kamu belajar fokus on force sahaja ya. Okay, jadi bila kamu masuk chapter 5, kita akan gunakan force ini untuk mencari kerja ya. Jadi konsep kita ialah ada kerja bila ada displacement. Sebabnya formula untuk kerja, you kena ada daya, you kena ada displacement ya. Jadi kalau you mengenakan daya tapi tidak ada displacement, maksudnya there's no work done ya. Itu konsep dia. Okay, and then kenapa work done is F dot S? Kerana daya ini mestilah always parallel to the displacement. For example, okay, katakan you ada objek dan objek ini di atas, inilah di atas surface. Okay, kalau you mengenakan daya, katakan kamu tarik objek tersebut dan objek itu bergerak ke kanan. So you nampak kan sekarang you punya force parallel to your displacement. So the concept is untuk mencari work done that means F dot S. F dot S ni means F always parallel to S ya. Okay. So daripada situ barulah kita buat F S cos theta. Okay. Jadi kalau awak tengok untuk kes yang pertama ni, theta adalah angle between F and S. So kalau kamu tengok sekarang angle dia berapa? Arah F ke kanan, arah S pun ke kanan. So berapa angle dia? Kosong. Kosong. So kosong. So Fs cos kosong. Ya. Okay. Kita tak boleh tulis work done sama dengan Fs sahaja. Ini salah kerana dia bukan Fs sahaja, dia adalah F dot S or Fs cos theta. So you kena sentiasa tengok angle between F dengan S ya. So kalau yang ini salah. You tak boleh tulis macam tu. Okay. Alright. So saya bagi contoh kalau saya ada objek. Okay. Tapi sekarang saya tarik dalam keadaan ada angle. So berapa angle dia? 30. Dan displacement saya masih lagi ke kanan. Okay, so kita tengok formula work done sama dengan F dot S. Dot tu maksudnya F itu mesti parallel dengan S. So sekarang adakah F itu parallel dengan S? Tidak. Tak. So macam mana nak jadikan F itu parallel to S? Resolve kan? Resolve. That means kalau resolve you akan dapat Fx and Fy, betul tak? Bila you resolve you akan dapat Fy kat sini. Fx kat sini. So bila you resolve you nak pakai nilai yang mana? Fx ke Fy? Fx. Fx. So kita nak gunakan nilai Fx. So Fx dia jadi apa? Fx sama dengan F cos 30. 30. Itulah datangnya F cos 30 kali dengan S. Nampak tak? Bila you dah jadikan dia parallel, barulah kita dapat cari work done dia. Okay?
So kesimpulannya, bila ada angle, you terus jadikan dia berapa? Fs cos 30. Ya? Itulah asal usulnya kenapa kita kali dengan angle. Sebab kita sebenarnya nak nilai yang parallel. F yang parallel. So kita pakai tak nilai Fy untuk cari work done kat sini? Tak pakai, ya? Tak pakai. Kita gunakan Fx, ya? Okey. Jadi untuk memudahkan kamu memahamkan, senanglah konsepnya. Konsepnya kamu sentiasa tengok, look at, check angle between F and displacement. Ya. So work done sama dengan Fs cos theta. So inilah angle dia antara F dengan S, ya. Alright. So saya bagi contoh. Katakan saya ada displacement saya arah ke kanan, tapi saya nak work done by the normal. So normal arah atas. Okay. So apa formula yang saya nak pakai? Work done sama dengan F dot S. So F tu kamu masukkan daya apa? N. N. Lepas tu S cos. Okay, berapa angle between normal and S? 90. 90. So teruslah masukkan 90. So NS cos 90. So kamu rasa ada nilai tak kalau angle dia 90? Tak ada. So nilai dia kosong. Ya? Yeah? Okay. So that is the concept of work done. Senang aja. Kamu cari angle between force dengan displacement dia. And then you dah boleh cari work done. You tak payah nak resolve. Ya? Yeah? Untuk kes ini, Madam resolve sebab Madam nak tunjuk sebenarnya macam mana kita dapat cos tersebut, ya, untuk yang ini. Alright.